جی السلام علیکم۔ پاکستان رنگ ایچ ڈی ٹیم آج سید خادم حسین نقوی البخاری المعروف پیر مندرہ والی سرکار کے مزار شریف پر پہنچی، وہاں پر سلام کیا۔ سلام کرنے کے بعد ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں گدی نشین سید آغا حسنہ نقوی۔ ہم ان سے بابا جی کی کرامات کے حوالے سے پوچھتے ہیں، ان کی زندگی کے بارے میں پوچھتے ہیں، اور ان کے مریدین اور کون کون سے لوگ مستفید ہو رہے ہیں ان کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ السلام علیکم پیر جی، سب سے پہلے تو آپ کا بہت شکریہ، آپ نے پاکستان رنگ ایچ ڈی کو ٹائم دیا۔ جی وعلیکم السلام جی۔ مرشد جی، آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ آپ کے دادا حضور کے کوئی معجزات جو ہیں وہ پاکستان رنگ ایچ ڈی کے ناظرین کو آپ شیئر کریں۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما ما صلی علی محمد و آل محمد۔ جی سب سے پہلے تو یہ کہ معجزات تو اللہ کے ولیوں کے بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ ہمارے دادا جی پاک سید خادم حسین نقوی البخاری المعروف شاہ مندرہ والی سرکار پاکستان بننے سے پہلے پاکستان میں تشریف لائے تھے۔ 1947 سے پہلے پاکستان آ گئے تھے۔ یہ پاکستان سے باہر سے آئے تھے؟ جی ہم آئے تھے، میرے دادا جی پاک پنڈ شہابدی سیداں دی، ضلع ہوشیارپور، انڈیا سے۔ یہ ہمارا جو گاؤں کا نام ہے وہ شہابدی سیداں دی اور ضلع کا نام ہوشیارپور ہے، وہاں سے آئے ہیں سید خادم حسین نقوی البخاری المعروف شاہ مندرہ والی سرکار بادشاہ۔ تو یہ پاکستان بننے سے پہلے شاہ کوٹ میں تشریف لے آئے تھے۔ شاہ کوٹ سے پہلے ہم کھلیاں والا میں تھے، لاٹھیاں والا ہمارا گاؤں تھا، وہاں آئے تھے، وہاں سے ہم شاہ کوٹ آ گئے۔ ہمارے بزرگ، آپ کے بزرگ نے لاٹھیاں والے میں کتنی دیر سٹے کیا؟ ہمارے بزرگوں نے لاٹھیاں والا میں کم و بیش 4 سے 5 سال سٹے کیا۔ وہ ہمارا رقبہ جو ہمارا انڈیا سے جو بزرگوں کا تھا وہ بھی لاٹھیاں والا میں موجود ہے، اور ہمارے عزیز و اقارب بھی سرکار کے بہت سارے لاٹھیاں والا میں ابھی موجود ہیں۔ مریدین بھی موجود ہیں؟ مریدین بھی ہیں، بہت مریدین بھی ہیں، اور عزیز و اقارب بھی موجود ہیں لاٹھیاں والا میں۔ تو سرکار جب ادھر آ گئے نا پاکستان میں، جب 47 میں پاکستان بن گیا، اس کے بعد جب سرکار نے والد صاحب سید شاہ محمد شاہ بادشاہ کی جب پیری مریدی کا کنٹرول اپنے ہاتھ میں لیا، تو سرکار سب سے پہلے ریاست کے ایریا میں گئے۔ کون سی ریاست؟ حاصل پور، چشتیاں، ڈاراں والا، فوٹ آباد، سرون آباد، فقیر والی، اس ایریا میں سرکار کے انڈیا سے بہت سارے مریدان آ کر بیٹھے تھے۔ تو انہوں نے سرکار کو بلایا کہ آپ اپنے والد کے بعد آپ اپنے والد کے جانشین ہیں، تو آپ ہمارے پاس تشریف لائیں۔ سرکار جب اس علاقے میں گیا تو وہ علاقہ گنجان، بے آباد، ویران تھا۔ ویرانی کی وجہ سے اس علاقے میں اسیب کا بہت زیادہ پہرا تھا۔ اسیب یعنی کہ سایہ، باہر کی چیزوں، جنات کا بہت زیادہ پہرا تھا ادھر۔ تو وہ لوگ بہت زیادہ پریشان ہو گئے تھے، وہ جنات سے تنگ آ چکے تھے وہ لوگ، کیونکہ بے آباد اور گنجان، بے آباد، ویران علاقہ تھا وہ۔ تو ویران جگہوں میں یہ باہر کے جو چیزیں ہوتی نا، اسیب، یہ سایہ، جنات، پری بھوت وغیرہ، جن وغیرہ، یہ ویران جگہوں پر اپنا قیام کرتے ہیں، ڈیرے لگاتے ہیں۔ تو سرکار کو جب مریدین نے ادھر بلایا تو سرکار نے جا کر ان کے حالات دیکھے تو بہت زیادہ حالات اس علاقے کے خراب تھے۔ کہیں جگہ پہ دیو کا پہرا تھا، کہیں جگہ پہ پریوں کا پہرا تھا، کئی جگہوں پہ جنات کا پہرا تھا۔ تو سرکار نے جا کر ادھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات مقدسہ کا صدقہ، ان کے پیر و مرشد کا صدقہ سرکار نے جنات پہ بہت زیادہ ہیوی تھے سرکار، تو سرکار نے وہ جنات کو ادھر سے نکالا اور ان لوگوں کو ادھر آباد کیا۔ سرکار کے اس کرامات کی وجہ سے ادھر کے لوگ، بہت سارے لوگ جو غیر مسلم بھی تھے وہ بھی مسلمان ہوئے، اور سرکار کے مریدین کی بھی تعداد بہت زیادہ بڑھ گئی اس ایریا میں، کیونکہ سب لوگ تو پریشان تھے نا، جنات سے تنگ آ چکے تھے لوگ۔ تو جب سرکار نے وہ ادھر بہت بڑا دیو تھا ایک ادھر بورے والا میں، جب بھی وہ دیو اس بستی پہ آتا تھا نا تو مکانوں کی چھتیں گر جاتی تھی۔ جب گزرتا تھا نا اوپر سے وہ دیو، تو بستی والے ابھی بھی بتاتے ہیں، ابھی بھی لوگ ادھر موجود ہیں بزرگ، وہ بتاتے ہیں کہ جب دیو اوپر سے گزرتا تھا نا ایسے، تو ہمارے مکانوں کی چھتیں گر جاتی تھی۔ تو وہ سرکار پاک نے کنٹرول کیا، میرے دادا جی پاک نے اسے اپنے قبضے میں لے کر پتہ نہیں اس کو بگایا، جو بھی کیا اس کے ساتھ،
तो उन लोगों को सुकून मिला। और उधर भी बूरे वाला में भी बहुत सारे लोग ये सरकार की करामात देकर गैर मुस्लिम से मुसलमान हुए और मरीद भी हुए। मरीद भी हुए, गैर मुस्लिम से मुसलमान भी हुए। और अगला सवाल मैं आपसे ये करूँगा कि बाबा जी की जो हयात तैयबा थी, इसका दौरानिया कितना था? सरकार पाक की हयात तैयबा का दौरानिया 56 से 58 साल होगा तकरीबन। और शाहकोट में कितना गुजारा उन्होंने? शाहकोट में सरकार ने 25 से 28 साल गुजारे हैं। शाहकोट में 25 से 28 साल गुजारे हैं। आप बाबा जी के मरीदैन की तादाद बता सकते हैं? लेकिन ये तो मुमकिन होती है, बहुत वसअत होती है मरीदैन में, मगर आप कोई अंदाज़ा लगा सकते हैं सरकार की? पास जब सरकार पाक ने, मेरे चाचू ने मुझे आज से 7 साल पहले दरबार का गद्दी नशीन बनाया ना, तो मुझे एक रजिस्टर दिया था जिसके ऊपर सरकार के मुरीदैन की तादाद लिखी हुई थी। तकरीबन आज से 7 साल पहले मैंने मुरीदैन की तादाद पढ़ी थी 96,000 कुछ सौ। 96,000 कुछ सौ। तो जो आप 7 साल से गद्दी नशीन हैं, क्या वो आप मरीदैन जो 96,000 कुछ सौ थे वो आपसे राब्ते में हैं? जी, वो कुछ लोग तो उसमें जो तादाद थी ना, उसमें इंडिया वाले मुरीदान भी थे जो इंडिया में रह गए, वो तो बेचारे रह गए उधर ही। तो जो इधर हैं, इधर अभी तक हम पूरा इलाका पाकिस्तान का नहीं जा सके कि इतने मुरीदान सरकार के हैं, सबसे राब्ते में नहीं हैं। हम सिंध में गए, पंजाब में, बलूचिस्तान में, खैबर पख्तूनख्वा में गए, सब जगह, लेकिन कुछ इलाके अभी भी हमसे रह गए हैं, हमसे नहीं पहुंच होता। लोग अभी भी हमें बुलाते हैं, याद करते हैं। औलिया अल्लाह के मज़ार तो इस्लाम का हिस्सा है, तो इस मज़ार की तज़ीन व आराइश के लिए हुकूमत ने भी कोई आपकी मदद की है? नहीं, हुकूमत नहीं, हमारी कोई नहीं। हम ना हुकूमत से मांगते हैं और ना ही हुकूमत हमें दे, अल्लाह करे। आखिर में आप अपने मुरीदों के लिए कोई पैगाम देना चाहें? जी, पैगाम है कि इस वक्त बहुत मूज़ी मर्ज़ वबा जो फैली हुई है, कोरोना, तो मेरी अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात पाक की बारगाह में दुआ है कि मोहम्मद व आले मोहम्मद का सदका के मालिक कायनात पूरे मुल्क पाकिस्तान और तमाम ममालिक को इस कोरोना वबा से निजात दिलाएं और सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखें। आमीन आमीन। हमारे साथ सैयद मंजर साहब नकवी साहब हैं जी, उनसे भी इज़हार ख्याल करते हैं जी। आप अपने दादाजी का कोई वाक़या, कोई बात सुनाइए जी। अस्सलाम वालेकुम जी। मैं बचपन में रवि ज़वारी बात छोटा हूँ, यही तो मेरी छोटी है, तो लेकिन जो आज तक शहर में से लोगों से सुनते आ रहे हैं, जिसमें मिसाल हमारे एक बहुत अजीज़ हैं अख्तर सुबहानी साहब हैं, वो मुझे हमेशा बातें बताते होते हैं मेरे दादाजी की, कि हम बाज़ार में बैठे होते थे, सरकार बाज़ार में बैठे होते थे, तो कोई एक शख्स आया है, उसको घसीटते हुए लेके आ रहे थे वो, तो उन्होंने कहा कि सरकार इसको जिन्नात पड़ गए हैं, 10 दिन हो गए हैं, ये बहुत परेशान कर रहा है। तो वो हाजी साहब मुझे बताते हैं, हाजी अख्तर अली सुबहानी, कि हमारी आंखों के सामने सरकार ने उसको बस हाथ ही लगाया है, वो उठकर चल पड़ा है वो। तो इस तरह के काफ़ी और मौजज़ात हैं हम शाहकोट में, कि सरकार का जिन्नात के ऊपर बहुत ज़्यादा पैवट थी, बहुत ज़्यादा वो इस पे। जी नाज़रीन, आपने सजादा नशीन सैयद आगा हुसैन नकवी साहब और सैयद मंजर साहब के आपने ख्यालात तो सुने। अब हम मरीदान की तरफ चलते हैं, उनके क्या ख्यालात हैं। जी, आप भी बाबा जी के मरीद हैं, कोई बाबा जी के बारे में आप भी कुछ बताइए। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे जी दादा जी सरकार वो भी मरीज से बादशाह जी, मेरे अब्बू जी वो भी मरीज से, ਅੱਗਾ ਮੇਰੇ ਚਾਚੂ ਜੀ ਇਹ ਵੀ ਮਰੀਜ਼ ਆ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਵੀ ਮਰੀਜ਼ ਸੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਮਰੀਜ਼ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਮਰੀਜ਼ ਹੋ? ਸਾਡੇ ਦਾਦੇ ਬਾਬੇ ਟੁਰੀ ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮਰੀਦੀ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਆ, ਗਾਸੀ ਮਰੀਜ਼ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ 5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਮਰੀਜ਼ ਹੋਏ ਮੈਨੂੰ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਕੋਈ ਸਕੂਨ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ? जी बेशक जी, सुकून मिलता है जी। जी, इस वक्त हमारे साथ एक मरीज़ मौजूद हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं। जी, आप ये बताएं, बाबा जी के मौजज़ात के हवाले से कोई बात आप बताएं जो आपके साथ आप बीती गुजरी हो, जो आपके बड़ों की गुजरी हो। ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਮਾਮੂ ਜੀ ਸੀ ਮਰੀਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੇ, ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੋਂ।
ਇਸ ਤੁਹਾਡੀ ਕੌਮ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜੇ ਮਰੀਜ਼ ਹੋਏ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਮਾ ਜੀ ਹੋਏ ਨੇ? ਮਾਮਾ ਜੀ ਸੀ ਸਾਡੇ। ਉਹ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਪਿਆਰੇ ਹੋ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਐਸੀ ਰਹਿਮਤ ਸੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ, ਜਿੰਨ ਭੂਤ ਜਿੱਦਾਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਰਕਾਰ ਕੱਢਦੇ ਸੀ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹ ਵੀ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਐਸੀ ਰਹਿਮਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਸੀ। ਪਰਸੋਂ ਚੌਥ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਾਕਿਆ ਗੁਜ਼ਰਿਆ ਵਾ, 10 ਕੁ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਕੰਮ ਤੇ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਇੱਕ ਸੱਟ ਹੋ ਗਈ, ਕਸਰ ਹੋ ਗਈ। ਜਿੰਨ ਭੂਤ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਘਰ ਪਹੁੰਚੇ, ਉਹਨੇ ਕਿ ਤੂੰ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠਾ ਆ, ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਆਹ ਵਾਕਿਆ ਗੁਜ਼ਰ ਗਿਆ। ਉਹ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸਰਕਾਰ, ਮੈਨੂੰ ਦਮ ਕੀਤਾ, ਪਾਣੀ ਦਿੱਤਾ, ਮੇਰੀ ਤਬੀਅਤ ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਰਕ ਪੈ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੀਰ ਨੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨਜ਼ਰਾਨਾ ਵਗੈਰਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਵਗੈਰਾ ਦਾ ਮੁਤਾਲਬਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ? ਨਹੀਂ ਸੀ, ਆਪਣੀ ਹੁਬ ਤਫੀਕ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਦੇਵੇ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਮੁਤਾਲਬਾ ਕੀਤਾ। जी ठीक। सैयद खादम हुसैन नकवी अल बुखारी अल मरूफ पीर मुंदरा वाली सरकार के मज़ार पर पहुँचे। हमने मज़ार पर सजदा इस्लाम किया। सजादा नशीन सैयद आगा हुसैन नकवी और मरीदान से बातचीत की। उनका ये कहना था कि हम नस्ल दर नस्ल बाबा जी के मरीद हैं और मुस्तफ़ीद होते आ रहे हैं।